নিমন্ত্রণ। ধন্য হলো ধন্য হলো মানব জীবন, জগতে আনন্দ যোগে আমার নিমন্ত্রণ। প্রকত পতু কৌতি কৌতি কপি গিরি গর গর পদ গাবে। আথাত প্রকত পতু কৌতি কৌতি কপি গিরি গর গর পদ গাবে। পারিধি তীর তরি করে গুরুতর গিরি ধরি ধরি খবর কথা খুন খুন রে পুর বৈরি প্রমাণ ইখসর নহনিদা। শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে। তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে।
আমরা শুনলাম কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি দপ্তরের এই সাংগীতিক নিবেদন। ধন্যবাদ শিল্পীদের। এবারে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়কে অনুরোধ তার বক্তব্য রাখার জন্য। भारत माता की, भारत माता की, भारत के श्री लह प्रणाम, भारत के श्री लह प्रणाम, পশ্চিমবঙ্গের স্রষ্টা লহ প্রণাম। সমবেত রাষ্ট্রবাদী দেশপ্রেমিক ভদ্রমণ্ডলী, আমি প্রথমেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাবো। অত্যন্ত ব্যস্ততম শিডিউলের মধ্য থেকেও আজকে আমাদের মধ্যে উপবিষ্ট হয়েছেন অনেক আগেই ভারতবর্ষের যশস্বী স্বরাষ্ট্র সমবায় মন্ত্রী তথা রাষ্ট্রবাদী আন্দোলনের এই ভারতবর্ষের অন্যতম স্থপতি, যার আদর্শে, যার অনুপ্রেরণায় পশ্চিমবঙ্গে একটি রাষ্ট্রবাদী ডবল ইঞ্জিন সরকার তৈরি হয়েছে, মাননীয় শ্রীযুত অমিত শাহজিকে হৃদয় থেকে শ্রদ্ধা এবং প্রণাম নিবেদন করি। মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির সাথে যিনি কাজ করেছেন, বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি যেদিন আমি মুখ্যমন্ত্রীর গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করি সেই দিন ব্রিগেড প্যারেড ময়দানে যার চরণ ছুঁয়ে স্পর্শ করেছিলেন মাননীয় মোদীজি, সেই মাখনলাল সরকার মঞ্চে আছেন, তাকে আমি হৃদয় থেকে প্রণাম নিবেদন করি। মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন এই কর্মসূচিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভারত সরকারের সাংস্কৃতিক মন্ত্রকের সাথে মিলে বর্ষব্যাপী কার্যক্রমের সূচনা হচ্ছে। সেই দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী এবং পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রবাদী আন্দোলনে যিনি বারে বারে ছুটে এসেছেন সম্মানীয় গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত, আমার প্রধান পরামর্শদাতা রাজ্যসভার সাংসদ ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য কয়েক দশক ধরে সংগ্রাম করছেন মাননীয় শ্রমিক ভট্টাচার্য দাদাকে আমি যথাযথ সম্মান জানাই। আমাদের মন্ত্রিসভা সহকর্মীরা আছেন, ভারত সরকারের কালচারাল ডিপার্টমেন্টের প্রধান সচিব আছেন, রাজ্যের মুখ্য সচিব সহ আধিকারিকরা আছেন, প্রেস মিডিয়ার বন্ধুরা আছেন, সকলকেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করি। আপনারা জানেন যে আজকে এই পশ্চিমবঙ্গ যে ভারতভুক্তি হয়েছে, ভারত মাতার চরণে আমরা যারা বাঙালিরা আশ্রয় পেয়েছি, এটা সম্ভব হয়েছে এই মহামানবের জন্য। আপনাদের সকলেরই জানা আছে এই ইতিহাসকে, এই কঠিন বাস্তব সত্যকে স্বাধীনতার পরে কংগ্রেসীরা যারা বিভীষিকাময় দেশ ভাগ করেছিল এবং তার পরবর্তী সময়ে 34 বছরের কমিউনিস্ট রাজত্ব আর 15 বছরের বিগত তৃণমূল সরকার, তারা আসল সত্য এবং ইতিহাসকে ভুলিয়ে দেওয়ার কাজ করেছিল। 1947-এর 20 জুন আজকে যে বিধানসভার
লিডার অফ দি হাউস আমি। সেদিন এই বিধানসভার নাম ছিল আইনসভা। সেই আইনসভায় ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নেতৃত্বে 58-21 ভোটে এই পশ্চিমবঙ্গ ভারত ভুক্তি ঘটেছিল। তাই আজকে আমরা ভারত মাতা মাতা ভারতীর চরণে আমাদের আশ্রয় আমরা পেয়েছি। এর থেকে আরো বড় কিছু বলার দরকার নেই ওনার সম্পর্কে। আমাদের বাঙালি হিন্দুদের হোমল্যান্ড দিয়ে গেছেন উনি, অথচ তাকে যথাযথ সম্মান জানানো হয়নি। তাকে যথাযথ ইতিহাস বর্তমান প্রজন্ম, আগামী প্রজন্ম, আমাদের বিদ্যালয় পাঠ্যপুস্তক কোথাও অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। বরঞ্চ উল্টো দিকে পশ্চিমবঙ্গ দিবস যখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে মহামহিম রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মুর নেতৃত্বে বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যপালরা 20 জুন স্টেটহুড ডে পালন করত, তাতে ঈর্ষান্বিত হয়ে বিগত সরকার পয়লা বৈশাখকে পশ্চিমবঙ্গ দিবস হিসেবে জোর করে চাপিয়ে দিয়েছিল। আমি 9 মে জনগণের আশীর্বাদে মোদিজির নেতৃত্বে যে সরকার তৈরি হয়েছে সেই সরকারের দায়িত্ব নেওয়ার পরে একটা ফোন আসে আমার কাছে। मैं मेरा दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले जो फोन आया, माननीय अमित शाह जी ने फोन किया, बोला शुभेंदु इस बार 6 जुलाई डॉक्टर मुखर्जी का 125वां आविर्भाव दिवस तुम अच्छा करके मनाओ, बड़ा करके मनाओ, ये होना चाहिए। उनका आदेश निर्देश पालन करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने आज पूरा राज्य में सरकारी छुट्टी का दिन डिक्लेयर किया। एक नहीं 10,000 कार्यक्रम हुआ आज बंगाल में। कम से कम 50 लाख लोग पूरा बंगाल में आज सुबह से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। पूरा प्रदेश में ये काम आज पूरा नहीं होगा। मुझे जो निर्देश आदेश दिया है, मुझे जो गाइड किया है माननीय हमारी स्वराष्ट्र मंत्री जी ने, उन्होंने बताया 125 फुट ऊंचा मूर्ति लगाना चाहिए। आज भूमि पूजन भी हो गया। उन्होंने बताया उनका जो पैतृक भिटा है जीराट में, वो जमीन सरकार को खरीद करना चाहिए। वहां एक अच्छा म्यूजियम, अच्छा सड़क बनना चाहिए। मैं उनको बोलना चाहता हूं, आपका आदेश स्वीकार करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार जीराट में जमीन परचेज भी कर लिया। वहां भी आज कार्यक्रम हो रहा है। এই জন্য আমি আপনাদের কাছে একটা কথাই বলবো, যে প্রধানমন্ত্রী মোদীজির নেতৃত্বে অমিত শাহজি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, ডক্টর মুখার্জির যে স্লোগান ছিল এক দেশ এক প্রধান এক নিশান এক বিধান, 370-35 এ বাতিল করেছে ভারত সরকার। তার জন্য সমগ্র বঙ্গবাসী ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জির অনুরাগীরা আপনাকে কোটি কোটি প্রণাম জানাই, আপনাকে এবং নরেন্দ্র মোদীজিকে। পুরো বছর ধরে আমরা এই কার্যক্রম করব। আমরা সবাই অমিত শাহজির ভাষণ শোনার জন্য বসে আছি। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জির বিচারধারা, আদর্শ, রাষ্ট্রবাদ, দেশপ্রেম, রাষ্ট্র সর্বোপরি এই নীতিতে চলবে। আর মোদীজির যে স্লোগান বিকাশ भी होगा विरासत भी होगा,
এই নীতিতেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার আগামী দিনে চলবে। আমি পরিশেষে আমার অর্ঘ্য নিবেদন করে শেষ করতে চাই। তিমির রাত্রি পোহায়ে মহাসম্পদ তোমারে লোভিব, অমৃত চরণ ছোঁয়ায় মৃত্যু রইলব, অমৃত করিয়া তোমার চরণ ছোঁয়ায়। সবাই ভালো থাকবেন। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, বন্দে বন্দে বন্দে। জয় হিন্দ। ধন্যবাদ জানাই माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी महाशय के। अब प्रस्तुत है राष्ट्रनायक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन और दर्शन पर आधारित एक लघु फिल्म। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। विचारों की एक ज्वलंत मशाल, राष्ट्र प्रेम की जिंदा मिसाल। न झुके रुके न डरे कभी, की देशभक्ति की जड़ें गहरी। दिया एक देश, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान का स्वर। भारत के वीर सुपूत अमर, उन श्यामा प्रसाद मुखर्जी को करते भावों से नमन सभी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश को दिशा देने में निर्णायक भूमिका निभाई। श्यामा प्रसाद 77 नंबर आशुतोष मुखर्जी रोड में वो जन्म लिए थे। यही वही बिल्डिंग है। उनका पिताजी सर आशुतोष मुखर्जी कोलकाता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे, कलकत्ता हाई कोर्ट का जस्टिस भी थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने साल 1917 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद 1921 में उन्होंने अंग्रेजी विषय में बीए की डिग्री हासिल की और वह भी प्रथम स्थान पर। और एमए में बांग्ला था, क्योंकि कोलकाता यूनिवर्सिटी में वही पहले बार सर आशुतोष बांग्ला को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एज ए सब्जेक्ट, लेकिन कोई स्टूडेंट नहीं था। तो सर आशुतोष अपना पुत्र के ही पहले बलिदान दिए और श्यामा प्रसाद एमए में भी फर्स्ट क्लास पास हुए थे। इस बीच अप्रैल 1922 में उनका विवाह सुश्री सुधा देवी जी से हुआ। 33 साल उम्र में श्यामा प्रसाद कोलकाता विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर बनना है, ये एक आश्चर्य की बात। पिता से विरासत में मिले शिक्षा के प्रति लगाव और शिक्षण के क्षेत्र में उनकी सेवा भावना से प्रेरित होकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी ने इसी क्षेत्र में अपनी सेवाएं अर्पित की। मैथिली, हिंदी, गुजराती, तेलुगु, मराठी, आसामीज, तमिल, सबका चर्चा, सब में अध्ययन कलकत्ता विश्वविद्यालय में उनके कार्यकाल में उन्होंने प्रोत्साहित। डॉक्टर मुखर्जी ने अपना राजनीतिक सफर 1929 में बंगाल विधान परिषद के चुनाव से शुरू किया था। डॉक्टर मुखर्जी कोई मास पॉलिटिकल लीडर नहीं थे। उनके साथ जो लोग आए वो बंगाल के विद्वान लोग थे। देश को अपनी पहचान मिले, अपना मान मिले, इस राष्ट्रवादी विचारधारा को अपनाते हुए डॉक्टर मुखर्जी हिंदू महासभा में शामिल हो गए और 1940 से 1944 तक इसके कार्यवाहक अध्यक्ष रहे। स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग मंत्री के रूप में डॉक्टर मुखर्जी ने भारत में आर्थिक आत्मनिर्भरता की नींव रखी। आजादी के बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी भारत की पहली अंतरिम सरकार में उद्योग और आपूर्ति मंत्री बने। इस पद पर रहते हुए उन्होंने चितरंजन लोकोमोटिव फैक्ट्री और सिंदरी फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन जैसी बड़ी संस्थाएं स्थापित करके भारत के औद्योगिक विकास की नींव रखी। 1950 में डॉक्टर मुखर्जी ने दिल्ली समझौते के खिलाफ कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया।
इस्तीफा देने के बाद उन्होंने 1951 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्थन से भारतीय जनसंघ की स्थापना की। जनसंघ बनने के बाद पहला काम कश्मीर बचाओ और इसके लिए एक देश में दो निशान, दो प्रधान, दो विधान नहीं रहेंगे, यह कहते हुए डॉक्टर मुखर्जी ने कश्मीर में प्रवेश किया। हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल में जन्मे थे, लेकिन कश्मीर के लिए उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। 1953 में उन्हें जम्मू कश्मीर में बिना परमिट प्रवेश करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया और 23 जून 1953 को हिरासत में रहते हुए ही उनकी दुखद मृत्यु हो गई। एक महान देशभक्त, शिक्षाविद, सांसद और कुशल राजनेता के रूप में भारतीय राजनीति के इतिहास में उनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जो आने वाली कई पीढ़ियों को देश सेवा के मार्ग पर चलते रहने के लिए प्रेरित करता रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं, महान राष्ट्रनेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और उनकी विरासत को श्रद्धांजलि की रूप उनकी 125 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई जा रही है। अब मैं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि वे ये प्रतिमा की संकल्पना मॉडल और 3 आयामी दृश्यांकन संबंधी जानकारी एक ऑडियो विजुअल के माध्यम से रिमोट की बटन दबाकर लोकार्पण करने का कृपा करें। आज माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की मूर्ति का भूमि पूजन तथा शिलान्यास किया गया। ये हम सभी के लिए गर्व का क्षण है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन राष्ट्र सेवा, दृढ़ संकल्प और दूरदर्शी नेतृत्व का प्रेरक उदाहरण रहा है। उनके विचार और उनके आदर्श आज भी हमें राष्ट्र की एकता, कर्तव्य और सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। इन्हीं आदर्शों को साकार करने के लिए यहाँ 125 फीट ऊंची भव्य कांस्य मूर्ति का निर्माण किया जाएगा। लगभग 140 मीट्रिक टन कांस्य और 370 मीट्रिक टन इस्पात से निर्मित यह मूर्ति आधुनिक तकनीक से तैयार होगी और आने वाली पीढ़ियों तक उनकी प्रेरणा को जीवित रखेगी। ये केवल एक मूर्ति नहीं, बल्कि उनके विचारों, उनके साहस और राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण का और इस पावन अवसर पर प्रस्तुत है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक वीडियो संदेश। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे